बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर। दरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, बाज़ खबरें कुछ इस नौयत की होती हैं कि उन पे यकीन नहीं आता, और सोशल मीडिया के बायस आज वाकई दुनिया सिमट के एक ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। दुनिया के किसी कोने में, किसी शहर, किसी गांव में कोई वाक़या रूनुमा होता है और आनन फानन ये ख़बर जंगल की आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। एक ऐसी ही खबर है, और ख़बर वाकई उसका हर पहलू बड़ा ही तशवीशनाक था। खबर कुछ यूँ वायरल हुई कि मस्जिद और मदरसे का नाम भी आया और कहा यह गया जी कि मदरसे में नाउज़ बिल्लाह डांस पार्टी का इनेकाद हुआ है। और फिर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि गालबन कोई तकरीब जिस तरह शादियों पे होती है, शादी की तकरीब है, और वहाँ रक्कासाएँ वो ढोल की थाप और म्यूज़िक पर भंगड़े, और फिर जिस तरह नोट वारे जाते हैं वो मनाजिर देखने में मिलते हैं। अब इस खबर से जुड़ी चूँकि तस्दीक दरकार थी, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी खबरें जो हैं वो फेक भी होती हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कहीं के वाक़े को उठा के किसी और वाक़े के साथ, किसी और मकाम और शख्स के साथ नत्थी करके सोशल मीडिया की जीनत बना दिया जाता है। तो ये वाक़या जिसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ ये पेश आया है ओकाड़ा में, और रिपोर्ट ये किया गया मीडिया पर कि ओकाड़ा में एक मस्जिद से मुल्हिका मदरसे के अंदर एक डांस पार्टी जो है वो उसकी महफिल बपा थी। और जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो पुलिस ने छापा मारा और इस पार्टी को उलट दिया। और फिर इसमें नाम आया कि जो मदरसे के मुहतमम हैं, कारी आशिक उनका नाम बताया गया, कि उन्होंने, ये बड़ी मेरे लिए तकलीफ़ दे खबर थी कि जी ये डांस पार्टी जो है मुनक्किद करा रखी थी कारी आशिक ने, और FIR में भी ये जिक्र आ गया। अब नाज़रीन, माजरा क्या है, और मैंने जानना चाहा कि मस्जिद का नाम आया, मदरसे का नाम भी आया, तो क्या ये मुमकिन है? अगरचे तो इस दौर में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बात हज़म करना बड़ा मुश्किल था कि क्या वाकई मदरसे के अंदर, जी दीनी मदरसा, स्कूल कॉलेजेस में तो अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि जहाँ ऐसी तकारीब जो हैं गालिबन छुट्टी के दिन मुनक्किद होती, एक आध कोई ख़बर आ गई, लेकिन मदरसे के हवाले से कि क्या कोई दीनी मदरसा जहाँ पे बच्चों या बच्चियों को दीन की तालीम दी जाती है, कुरान व फ़िक़्ह और हदीस का दर्स दिया जाता है, वहाँ क्या मुमकिन है कि ऐसी कोई डांस पार्टी मुनक्किद हुई हो? बहरहाल जब मैंने खोज लगाया, इस सारी खबर की तस्दीक की, तो पता ये चला कि ये महफिल वाकई मेहंदी का एक फंक्शन था, और ये एक बेसमेंट, जी नाज़रीन, तय खाने में मुनक्किद हुई है। और अफसोस इस बात पे किया जा सकता है कि ये कोई 6 मंजिला इमारत है जिसकी बालाई मंजिल पे मस्जिद की इमारत है, और दूसरी जो इसका फर्स्ट फ्लोर है उस पे मदरसा है, और ये जो बेसमेंट है इस इमारत का, तहखाना जिसको कहा जाता है, पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसी पार्किंग में गालबन महफिल बपा थी जो कि मेहंदी के सिलसिले में थी। अब मैंने तमाम तर हक़ाइक़ को जांचने के लिए राब्ता किया। SHO थाना A डिवीज़न है ओकाड़ा शहर में, रब नवाज़ इनका नाम है SHO साहब का। मैंने उनसे सवाल किया जी कि मैं जो कि सहाफ़त का, माशरत का और इंसानों के रवैयों का एक तालिब इल्म हूँ, तो ये ख़बर बड़ी अजीब व गरीब लग रही है, बज़ाहिर इस पर यकीन नहीं आता। तो इसमें नाम ज़ाहिर है मौलवी का भी आया, मस्जिद का भी, मदरसे का भी। तो इस बारे में मुझे आप प्लीज़ हक़ाइक़ से आगाह कीजिए।
تو ناظرین SHO رب نواز تھانہ اے ڈویژن اوکاڑا نے جو تفصیلات بتائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ عمارت جو ہے آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ مسجد، اس کے نیچے مدرسہ اور پھر بیسمنٹ اور تہ خانہ جو ہے، یہاں تہ خانے کے اندر اسی مدرسے کے محترم قاری صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کی یہ شادی کے سلسلے میں جو رسم مہندی ہوتی ہے اس کی یہ ایک محفل تھی بیسمنٹ کے اندر، اور وہاں اطلاع ملی، پولیس کو شکایت موصول ہوئی کہ وہاں پہ جو لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اونچی آواز میں میوزک چل رہا ہے۔ تو پھر پولیس نے مداخلت کی اور پھر میں نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ کیا قاری صاحب کا نام بھی FIR میں نامزد ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ محفل جو ہے یہ مدرسے میں منعقد ہوئی، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مدرسے کے نیچے جو تہ خانہ ہے، بیسمنٹ ہے، جو کہ پارکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں پہ ایک یہ گیٹ ٹوگیدر تھی شادی کے سلسلے میں۔ لیکن SHO صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لامحالہ طور پر اس حرکت سے، اس عمل سے مسجد اور مدرسے پر حرف تو آیا، اور قاری صاحب کی بھی جو ہے وہ لامحالہ ان کی عزت پہ بھی حرف آیا۔ اب یہاں ناظرین سوشل میڈیا جب میں نے دیکھا، تھوڑا اس کے اوپر میں نے تصدیق کی، حقائق کو جانچنا چاہا، تو کچھ لوگوں کا اوکاڑا سے جو کہ مولوی صاحب کے جاننے والے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا، آپ اس کا دفاع کہہ لیجئے، دلیل کہہ لیجئے، کہ جی مولوی صاحب نہیں چاہتے تھے ایسا قطعاً، اور بیسمنٹ میں انہوں نے اپنی بیٹی کی مہندی کے لیے ظاہر ہے عزیز و اقارب کو جمع کر رکھا تھا، اور یہ بھی وقت کا تقاضا ہے جی کہ آج کل شادیاں جو ہیں وہ ایسی تقاریب کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ تو مولوی صاحب کسی کام کی غرض سے جی ذرا دیر وہاں سے گئے اور ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے ڈانس پارٹی کو وہاں پہ بلوا لیا، اور پھر یہ سارا جو ہے شور مچا سوشل میڈیا پہ، پولیس کو مداخلت کرنا پڑی، اور پھر جو لوگ مولوی صاحب سے خار رکھتے ہیں کسی بھی بنیاد پر، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے مولوی صاحب کی عزت کی دھجیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بکھیر دیں۔ یہ کہنا ہے مولوی صاحب کے چاہنے والوں کا اور ان کا دفاع کرنے والوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ مولوی صاحب ایک عرصے سے، کئی دہائیوں سے اسی مدرسے میں دین کی تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا ان پر اتنا اعتماد ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کے نکلی ہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسری جانب ناظرین کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو مسلکی اعتبار سے مولوی صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے کہ جناب یہ تنقید کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، اور آج ان کا اپنا حال دیکھ لیجئے۔ اب یہاں ایک اور موقف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین، کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ دوسروں کو تو بڑی واضح و نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب بات اپنے گھر پہ آتی ہے تو پھر یہ سارا جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ، واضح و نصیحت کا سلسلہ، یہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے ہیں، اور یہ ساری حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں آخر میں آپ کو اپنا تجزیہ دیتا ہوں کہ فی زمانہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ دینی شخصیات جو ہیں جو خود ساری زندگی انہوں نے ایک بڑی تقوی کے ساتھ گزاری، پرہیزگاری کے ساتھ گزاری، سادگی کے ساتھ گزاری، اور قال اللہ قال رسول کا انہوں نے درس بھی دیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی اولاد بھی بعینہ ہی انہی کے رستے پر چلے۔ بہت سے علماء حضرات ایسے ہیں، بہت سے دینی شخصیات ایسی ہیں جن کے بچے ان کی راہ پر نہیں چلے، وہ دنیا داری میں انہوں نے اپنا نام کمایا۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا ناظرین کہ لوگ یہ توقع ضرور رکھتے ہیں، جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، ہمارے خطبائے کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے ائمہ مساجد ہیں، کہ ان کے کم از کم جو اپنی ان کی زندگیاں ہیں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں، یعنی ان کو رہنمائی کرنا ہے، ان کو معاشرے کے لیے مشعل راہ بننا ہے، لوگوں نے ان کی تقلید کرنا ہے۔ تو اگر ان کے اپنی ذاتی زندگی، جب ان کے گھروں کے اوپر یہ موقع آئے گا خوشی اور غمی کا، اگر وہی ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اسلامی اصولوں سے اور وہ
तमाम दरस व तदरीस जो मिंबर पर बैठ के वो देते हैं उससे बरक्स होंगी, उलट होंगी, तो फिर सवाल तो उठेंगे, हर्फ तो आएगा। अब ये कहना कि जी मौलवी साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे या वो नहीं चाह रहे थे इजाज़त देना, लेकिन अजीज़ व अकारब हैं, वो ज़िद करते हैं ऐसे मौक़ों पर, और उन्होंने ज़िद करके ये डांस पार्टी जो है इसका इनेकाद करवा लिया, तो नासिन ये कोई दलील जो है वो काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है। मौलवी साहब सख्ती से मना कर सकते थे और इस सिलसिले को रोक भी सकते थे। मैं चाहते हुए भी, क्योंकि बड़ा एहतराम है मसाजिद का, मदारिस का और उलमाए कराम का, मैं अपनी इस वीडियो में कतन वो वीडियो जो वायरल है डांस पार्टी की, वो मैं नहीं शामिल कर रहा, और ना ही मैं आपको अपनी इस वीडियो में मौलवी साहब की तस्वीर दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये सारा माजरा है जी। अब देखिए ना, वो क्या कहते हैं कि मौलवी साहब का नाम भी कारी आशिक है, तो वो इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई कि एक छोटी सी, जिसकी भी उनके घराने से हरकत थी, मौलवी साहब की सारी उम्र की जमा पूंजी जो थी वो उनकी नेकनामी थी और उनकी दीन से मोहब्बत थी। तो एक पल में वो सारा कुछ दाव पे लग गया, मलिया मेट हो गया। आज मौलवी साहब को पूरे पाकिस्तान में बदनामी का सामना भी करना पड़ा, FIR भी झेलना पड़ी, और बेटी की शादी का ये मामला था। तो ये सारा माजरा है जी। हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसमें बड़ी तादाद मेरे सब्सक्राइबर्स में, मेरे खैर ख्वाहों में और चाहने वालों में उलमा की भी है, मस्जिद से, मदरसे से, मेंबर से वाबस्ता लोगों की भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पैगाम को आम करना है कि अगरचे कहा जाता है ना जी कि ये मौलवी भी तो इंसान हुआ करते हैं, उनके भी तकाजे होते हैं, उनकी भी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन यहाँ आपको इस फ़र्क को मलहूज़ खातिर रखना है कि मौलवी इंसान होता है, लेकिन मौलवी लोगों के लिए मशअले राह होता है, लोग उनको देखते हैं, और फिर क्या तासीर रह जाएगी कि अगर आप मिंबर पे बैठ के मुआशरे में इस्लाह का दर्स दें, कभी रस्में जो हैं फजूलियात और जिन पे बेजा शादी ब्याह पे असराफ किया जाता है, जब आप उन पर बात करेंगे और दूसरी जानिब आपके अपने घरों के ये मनाजिर जब सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, तो बात बड़ी ही तकलीफ दे होगी। अल्लाह करीम हमें हिदायत से नवाजें। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।